Good morning guys, good morning. Welcome sa channel natin guys. Ito na guys, sinalpak ko na guys yung ni-welding ko kapon guys. Yung Sabado guys, yung Bernis pa guys. Ayun na guys oh. Nakita nyo guys, yan ang purpose yan guys. Yan guys, yan ang purpose yan guys. Pakita ko sa inyo kaya. Yan. Yan ang purpose yan guys. Yan. Nakasalpak, ano na yung mandip sa trailer. Ayun. Yan ang purpose ng guys. Yan. Nakita nyo guys. Yan. Ngayon ito guys, ipupulwid to guys. Ipupulwid to dito sa trailer. Yan, kabilaan nyo guys. Yan. Ipupulwid yan guys. Yan. Kita nyo guys. Yan. Nakita nyo guys. Yan ang part 2. Okay guys. Nakita nyo guys ha. Yan ang purpose ng guys. Yan ang purpose ng guys. Para siyang kalso. May stopper sa sago, may stopper yung gulong. May stopper kasi para hindi maggalaw-galaw. Yan ang purpose niyan. Okay guys. Nakita nyo guys ha. Oh, yan guys. Yan. Tinatin sa kabila guys. Ganun yan sa kabila guys. Yan guys. Yan. Nakapasok yung gulong guys. Yan. Nakapasok yung gulong. Kabilaan niya guys yan. Nakapasok. Diba? Okay guys. Tapos lalagyan ko dito yan guys ng ano guys. Yung stopper dito. Yan dito. Yan. Pinaka-shackle. Pinaka-shackle siya lalagyan ko kabilaan. Bali 4 na piraso. Bali 4 kabilaan. Magkontrahan sila. Okay guys, para sigurado guys. Okay guys, nakita nyo guys. Yan guys. Yan. Okay guys, sinalpak ko yan guys. Yung Bernis ng hapon. Hindi ko na vlog guys kasi maraming ano nakakaya maraming ano siya. Maraming kalaban. Nakakaya guys di ba guys? Yan. Yan ang part 2 guys. Yan. Buti ka yung Bernis guys natapos pag welding, tapos pag hapon pinano ng supervisor ko isasalpak. Titingnan nila kung okay. Yan guys. Yan. Kabilaan nyo guys, kabilaan. Okay guys. Hanggang dito lang ano natin guys. Hanggang dito lang ano natin muna. Baka bigla tayo mabutan. So guys. Yan. At least pinakita ko sa inyo guys. Yan. Okay guys. Kasi maganda yung pinapakita guys. Yung part 2. Ito isipin nyo guys ha. Isang araw ko lang ginawa yan guys. Yung welding. Isang araw ni repair. Isang araw ni repair ko. Ni ginawa. Isang araw ni welding. Yan guys. Okay guys. Yan. Yan ang kabilis gumawa ng mga Pilipino guys. Kaya lahat ng mga ano guys, puro Pilipino. Okay guys. Ganun lang yan guys. Ganun lang yan guys. Trabaho lang. Walang personalan. Okay guys. Hanggang dito lang ano natin guys. Okay? Ingat kayo palagi dyan. I love you all. God bless.